अच्छे चंचल अच्छे सुंदर भाव में हुष्टपुष्ट अच्छे से समय रे भगवान के किए पचरुचे सब मैं केबे भी नहीं पूछ रहे भगवान के। हेलो हाँ किरोटी केते ओजन আছে क्या बोले आज्ञा? কিরটি কেতে ওজন আর ময়ূরটি কেতেটা বর্ণ किरोटी কেতেটা বর্ণ দিছুছে হ্যাঁ। আর কেতেটা বর্ণ লোপ আছে लोग पूछे। আপু কইবে আর কি आटा मैं कोई मिके कुछ तो भगवान को देबे। হ্যাঁ कुछ तो कौन আর তারপরে সেটা मौका देखे देखे कोच बेले मोर जीवन पाटी। तो प्रथम आमर आज्ञाटे आसिले कहले जे गोमातार जन्म टिके जन्म विवरण विषय टिके कहब बोले तो केनता भाव में कहना सखा ये जाने क्या भाव लगा किलो से लगाबो आधा केजी लगाबो देखो। आहा सुन सुन सुग जन देई करे मन धेनु जन कथा क्या कर श्रवण धेनु जन्म कथा क्या कर श्रवण आहा सत्य जुगर जान आदि माता पुण शिव संगे रंबी थिले सुन साधु जन क्रोध बरे अनादि जे ताकु शाप्य देले मध्यपुरे गोधन हुआ बइले ए तू अंते बाबा जोने हाथी के गोले ठेंगा धारी कोरी बोले निरंजन गोवर्धन बा कढ़ेल ग्राम केते गोटी 50 गोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन बापांग घर एहीपरि अन्न वस्त्र परिपूर्ण हो बुलंदी गवार प्रेम से गवार हरि बोल तो आदि आउ अनादि जतबे श्रृंगार कला पर तीनटा अक्षर जन्म हला तीनटा अक्षर जन्म हेतिले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 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 तो ब्रह्मा पास के जतबे आदि माता प्रीति दान मान सृष्टि सिद्धिना करबा लागि हाँ प्रीति दान मागले ब्रह्मा मना करि दबारु ब्रह्मा को अभिशाप दे देले जे तीन ब्रह्मांड रे तोर पूजा केबे नहीं पूज्य ही जीव वाले तो विष्णुंकर पाखे जतबे जाइछन विष्णु मध्य मना कर देथिले देले तो विष्णु भी अभिशाप पाले जे चारि जुगरे जेन जने के निंदा करछु बाबू चारि जुगरे जने जन्म हेबो जोनी जन्म हेबो तो महादेव पास के जेतेबेले आदि माता सृष्टि सिर्जना करबा लागि रति श्रृंगार कर देले हाँ माँ संगे पंकर मिलन हला परे अरे आदिंकर जेतेबेले जोग निद्रा भांगी गला संगे संग क्रोधवर हेई गले अरे पापिनी केवल किछि समय पय म जोग निद्रा रे भागी गली बोली निजर पुओ संगे तुई रति श्रृंगार कलो जा मत्तपुर रे गो मातार ऊपर जन्म हो भइले आउ देवदेव महादेव षंढर ऊपर जन्म हेतिले सखा आउ सेठारु गोधन बढ़ी थिला अच्छा 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 तो सखा आही परि जान आज्ञा पुराण विधान दोष तिले क्षमा कर आही सुज्ञान तो सखा हो हाँ के जाने तो ओडिसी छंद चंपुटी के जीवा के देखो टिके केनता परीक्षा कर देखो ने होई ओ के छणी दलो आगे कंदा पड़ू इडे के ई काहू सीखिलू ए हारे चंद्रानन तो चारु चंपक देहरे
কাহু শিখিলু এহারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে কাহু শিখিলু এহারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে অশ্রু করিবার মহি কি চিরিবার অশ্রু করিবার মহি কি চিরিবার এ জন্ম পরিতারণ এ জন্ম পরিতারণ সখী এ সংসার বাহর তুসি নামর প্রাণ রমণী গণরাণ 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 কাহু শিখিলু এহারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে অশ্রু করিবার মহি কি চিরিবার অশ্রু করিবার মহি কি চিরিবার এ জন্ম পরিচারণ এ জন্ম পরিচারণ সখী এ সংসার আহর তুসি নামর প্রাণ রমণী গণরাণ 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 তুসি নামর প্রাণ কাহু শিখিলু এহারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে তুসি নামর প্রাণ রমণী গণরাণ তুসি নামর প্রাণ রমণী গণরাণ এবে অছি কি বেল প্রাণ নিহতি খেল এবে অছি কি বেল প্রাণ নিহতি খেল বারঙ্গনারে নিশ্চে বারঙ্গনারে নিশ্চে বকিয়ে পরাণ কাহু শিখিলু এহারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে কাহু শিখিলু এহারে চন্দ্রাননা চারু চম্পক দেহারে সখা হ এবে হরিবংশ সপ্তম খণ্ডরে মা মানকর লাগি নারী শিକ୍ଷା কথা দিয়ে কহিছন যেহেতু ভৌণী মানଙ୍କର ভাই জীবিତ উপলক্ষে আমি আসিଛୁ মানে নারী শিକ୍ଷା কথা দিয়ে কহমা সখা তো হরিবংশ সপ্তম খণ্ডরে কা বলি নারী শিକ୍ଷା কহিলে এটা কা বলে কହୁଛন আহা সতঙ্গর সে বসু যেবে মাগো ভক্তে তরিব ভক্তি ভাবে আহা তেবে মতে পাই শুণ জননী মন দেই মোর ভগ্নিকল্পা মা মানকু অনুরোধ মাতৃকল্পা মা মানকু অনুরোধ ইটা হেলা নারী শিକ୍ଷା কথা আপন মানে মন ধ্যান দেই করি শুনবে ঝুমরা ঝুমরি नहीं করবে সমস্তে মদ ভাঙ খেয়ে করে শুনবে মন ধ্যান দেই করি সখা তো নারী শিକ୍ଷା কথা কা বইলে কা বলছন স্বামী গুরু স্বামী পরম
ভক্তি অর্জিব তু সবু করম অর্জিব তু সবু করম। স্বামী গুরু স্বামী পরম বান্ধব স্বামী সেবা নারী ধর্ম। ନାରୀଙ୍କ ଧର୍ମ গোটে ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନେଇ ହୁଏ ସଖା। ଧର୍ମ ନେଲେ ନେହେ କେନ୍ତା ସେ ଆବା গোটে ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଢିକରି ସେବା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସେବା। ଇ କାମ ବତା ସବୁ ଛାଣି କରି মোর মানে সবু কাম মানে সবু সেবা ছাড়ি করি স্বামী সেবা করবার কথা আগে, তারপরে বাকি সেবা কাঁতি লাগি নিজের পরিবারকে পুষবা লাগি। গোটে পুয়া পিলা কেতে কষ্ট করে যায় হেমাল কাম করি করি ওজন বহুছ নিজের পরিবারকে পুষবা লাগি সদা বেলে জীবনকে ধরি করি গাড়ি ড্রাইভার হই করে বুলুছিস। বাকি লোকর কথা ছাড় মোর কথা সারা রে ঢোল খোল বহুছা বলি ম্যানেজার 2500 দউছি সইতিলে দবাকে বুয়া। সেতির লাগি সখা মা মানଙ୍କର কর্তব্য হলা স্বামী সেবার করার কথা। আর পদে সুন্দর ভাবে কহিলে আর কা বলি কো আর বি স্বামীଙ୍କ ভোজন পরে তু ভুঞ্জিবু শৈবু শয়ন কালে স্বামীଙ୍କର নিদ্রা ভাঙ্গিবা পূର୍ବରୁ উঠিথিব তত পরে মা উঠিথিব তত পরে। স্বামীଙ୍କ ভোজন পরে তু ভুঞ্জিবু শৈবু শয়ন কালে স্বামীଙ୍କର নিদ্রা ভাঙ্গিবা পূର୍ବରୁ মোর মা মানে উঠিথিব তৎপরে। সখা ও সপ্তম খণ্ড হরিবংশ কহিলা হ্যাঁ স্বামী নে খাଇବା ପୂର୍ବରୁ মোর মা মানে নেই খাবার কথা। নেই খাবার। হেলে যদি টিভি তি গোপী বহু সিরিয়াল টি লাগিছে গোপী বহু সিরিয়াল হ্যাঁ বসে মনে যেতে বেলকে আসুছন মুই আম করি দুই গরসা খাই দেছি বলুছ। তো স্বামী নেই খাଇବା ପୂର୍ବରୁ মা মানে নেই খাবার কথা। স্বামী নেই শিবা পর্যন্তରୁ মা মানে নেই শিবার কথা। প্রতিদিন স্বামী সেবা করবাটায় ইরা তুমি ভগবান কହୁଛ মুই কহলি আর সপ্তম খণ্ড হরিবংশ কহিলা যে কলি যুগরে মা মানে নিজর স্বামী নেই খেবা তক নেই খেবার কথা, নিজর স্বামী নেই শুইবা তক নেই শুইবার কথা। যে কাহারির কথা তো নে ভগবান মোর কথা পচরুছে। হ্যাঁ 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 যেতেবেলে গাঁ কে আইনু আইলো পরগা পুরগি কলে গাড়ি নে শুই দিতিনি মুই টিকে সে সিনারি টিকে দেখি নি পারি শুই দিতিনি কিনি হয়ে হয়ে ফের এড়ি জাগর উঠিলি সখা ফের কোয়ার্টার কে কোনো জায়গা দেলাকে শুই স্বাদেনু প্যান মার রাখা যে সন্ধ্যা টাইম নে এবে নেই খাবার খেতে দিন হলা অম্ল হচ্ছে অম্ল হচ্ছে যে মুই রাতি রাতি নেই খাবার যে মোর কনিয়া ঘরে ভোকে সবাকে কহ তুমি যেনতা গাঁ আসিছ নিজর স্বামী গাঁ যাইতিলে আগে খাইদেলে বি চলছি সখা। গাঁ যাবার কথা ছাড়ো আর গোটে কথা কহলো যে মকে ফুল ডাউট লাগলা কেন কথা নিজর স্বামী নেই শুইবা তক মা মানে নেই শুইবা তক। নাই শুইবার কথা অগস্ট 23 তারিখ নু ডেলি ডেলি প্रोग्राम चालू छे। হ্যাঁ প্রোগ্রাম মুই চেতু छे যে মোর কনিয়া বি চেতবা কে নাই তোমা গোটে হেনতা নাই সে সখা তোমা গোটে নিয়া করো গাঁ গড়া গলে অলগা কথা ঘরে তিলা কথা কହୁছে। ঘরে তিলা কথা বের কই দেছি পুনি যে নি কহেলা নাই নাই ঘরে তিলা কথা বি কহ ই বাকে মটন ভাত রাঁধি রুনা করে রেডি করলো কাঢ়ি কুড়া দেলো আর ননির বাপা খেই আসো বলবা মহকা কে রগা পাপড়টে আনি যাউছে বলবো আর ই তোমার সাং মঙ্গর সঙ্গে ভাগি যাব আর 1 বাজার রাত তক হে সঙ্গে মদ পিয়েতিব যে তোমার কনিয়া শিকার ভাত কে দেখি দেখি করে এতি লাল গিলি গিলি জগিতে বাকে বুয়া হেনতা নাই সে সখা হয় স্বামী খাই সারলা পরে মোর মা মানে তাঙ্কর ওঠা ছাড়ি দিଥିଲେ বি খাইবার কথা। মাঠা ওটা খেবে আর স্বামী যেতেবেলে সুইনি সারসন হয় প্রতিদিন মা মানে স্বামী সেবা করবার কথা। এটা কে সেবা করবে তেল আনি করি এতি তালু নে দেবে কে তালু না দেবে কে সখা তেল আনি করি নিজের স্বামীঙ্কর ঘরে হাতে দেই করে লগড়ি পিসি দেবার কথা। হাটা বেমরিয়া মনুষ মন কে করছ থো কেনতা যেনে উঠি বসি নে পারবা লোক নে এ বুয়াতে রখনে লড়কি হেনতা নাই সে সখা পুরাণ কহলা পুଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଠୁର ତଳ ଭାଗ ଶନି ଭାଗ ସେତିଲ ହଁ ସଖା ସେତିଲ ଲାଗି ରୋଡ ମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଶନିଙ୍କର ଦଶା ଲାଗି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ତଳ ଭାଗ ওদা মত পি করে বি অ্যাক্সিডেন্ট হউছ ଅଧା ମତ ପିଇ କରି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହସନ୍ ସଖା। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର କହୁଣୀର ଉପର ଭାଗ ହେଲା ଇଟା କହେସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ। লক্ষ্মী ভালো তো ସେଥି ଲାଗି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମାନେ କହେସନ୍ क्या बोली ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କହେସନ୍ ଯେ ଆମ ଘରକେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲସନ୍ ସଖା।
क्या बोलस लक्ष्मीटे जन्म हैला बोलस झियो जन्म हेले क्या बोलस लक्ष्मीटे जन्म हैला बोलस हेन ताले आम घरे तो छोटा लक्ष्मी এই ছত छोटा लक्ष्मी ननी ननी छोटा है जे छोटा लक्ष्मी सेति लगी मां माने निजर स्वामींकर आंठुर तल भाग शनि भाग पादकू आपण मानकर लक्ष्मी हाथ जदि पकाबे शनिंकर ऊपर लक्ष्मी मांकर प्रभावटा पड़ी गले शनि ग्रहटा छाड़ी करी भागी जाए अकाल मृत्यु निजर स्वामींकर रक्षा करी पारबे सेति लगी जलंधर जेते मारले भी नहीं मरु थाई सखा वृंदावती सती थिले बोली ई वृंदावती क्या सती थिले ठिकरी सती से चूड़िया सती प्रतिव्रता नारी थिले सेति लगी मां माने स्वामी रागी करी पदट ये कहि देले भी तमे टूण नहीं फुटाबो सही जीव केते बेले कली नहीं बढ़े आउ जदि स्वामी दुई पद कहले तमे चार पद कहि देलो चार पद न 10 पद न तार पर ठेंगा बाड़ी न कोवा हमर हेंती करी तो हमर हेंती पले जुछि ओ डोलना छिने एते सेवा जदि जेउ मा प्रतिदिन करि पारबो हरिवंश रे कहले सेटा ଗୋଟେ कली जुगे महालक्ष्मी बोले एते काम जे ने करबा बेले सेई बोले कली जुगे महालक्ष्मी कली जुगे महालक्ष्मी सब जे काहरीर कथा तो ने पुता मोर कथा गोटे पचरे दिथि पचरा हो डोन नाची करे जे आसु मोर मां बासी बुसा रखी दिथि तो सदा के खेसी कतली कतला साल सुली डाबी हसी आर सुयसी हां हां मोर कोने आंती लोड़गा घोसा तो छानो मोके आंती डोंगी नि देखे ना क्या करू छे बोली करी जे मोर कोने लक्ष्मी ने हेले भी चंडालुणी ही पारबा किनी चंडालुणी हेले क्या करबो सखा लक्ष्मी पूजा करबा के सेथि लगी दुखी श्याम त्रिपाठी आज्ञा सुंदर भाबरे भजन माध्यम रे केवल जेन मा जदि मन ध्यान दिकर सुनबो निजे जानी पारबो भजन माध्यम रे केवल नारी शिक्षा कहले का बोले क्या बोलु छन आहा की है बसुआ बसिले हरि नाम न जपिले काम नाम न रटिले की है बसुआ बसिले घर को सुंदर सुना घर तिले आ घराणी तिले की हब स्वामी सेवा न करिले की सुआ पसिले अच्छा घर को सुंदर थिले घरणी थिले कि अब डेली डेली बॉयलर ने भाजु थिले हेंता केंता रे हबस हां घर को सुंदर सिना घरणी थिले अति सुंदरी दिसले किछि लाभ नहीं सखा सुना रूपा अलंकार पिंधले किछि लाभ नहीं एंताले मछि दु जदि निजर स्वामींकर सहित माने सदा बेले प्रेम रे जदि नहीं थी झगड़ा कली लागुथिले सखा से घर के काना कह जासी क्या बोलस आर प्रेम जदि संपर्क रखी करे जदि घर थिले काना कह जासी सारे बुझा माया आहा बैकुंठ समान ओते से ही घर बैकुंठ समान ओते से ही घर परस्पर स्नेह जदि हो परस्पर स्नेह जदि थाई निरंतर हो थाई निरंतर सखा हो बैकुंठ समान आहा अटे से ही घर जेन घरे भाई भाउजर कली नहीं भाई भाई भितरे कली नहीं माँ बापांकर विषय कली नहीं माने छोट छोट कुना कुनी समस्त केही भी झगड़ा नहीं लागन पूरा गुटे परिवार गुटे बापांकर जदि तीनटा पुओ जन्म हेले केबे भी भिने भिने नहीं गुटे ने रांधी कर खाइछन गुटे ने जदि अछन बोला कलिजुगर बैकुंठ भवन हला आज्ञा से घर सेति लागि कलिजुगली हिंसा अहंकार कपट गर्व निष्ठा छाड़ी देई करी आपण माने केवल प्रेम भावरी समस्तंक सहित लागला आहा जय नलिन इक्षर मुरती जय जय बेणु बादनकारी